কৰিছে যীশুৱে তেওঁৰ মাতটো শুনিছে সকলোৱে কওক ভিতৰে ডুবো ডুবো অৱস্থাত চিঞৰিছে আৰু তেতিয়া যীশুৱে মাতটো শুনিছে মই কম হে এনপিমত বিশ্বাসীসকল তোমালোকে মাছ ৰাতি হওক দিনত হওক ডুবো ডুবো অৱস্থাত হওক আপোনালোকে চিঞৰা আৰম্ভ কৰক মনে মনে থকাৰ সময় নাই আমি পঢ়িম মতি 14:22 পদৰ পৰা তাত এটা ঘটনা আছে এইটো বহুত সাধাৰণ এটা ঘটনা আৰু এইটো বহুত আপোনালোকৰ ফেমিলিয়াৰ আপোনালোকে বহুত ভালকে জানে এই ঘটনাটো কি আছে পানীৰ ওপৰত যীশু খ্ৰীষ্টৰ খোজকাঢ়া আৰু পানীৰ ওপৰত যীশুৰ লগত পিতৰ খোজকাঢ়া আমেন জানে না নাই ঘটনাটো সকলে জানে না সকলে জানে ইমান কমন হয় এইটো ইমান কমন এটা এইটো বাইবেলৰ যিটো নেকি ভাৰ্চ মই উলিয়াইছো আৰু সেই ভাৰ্চৰ পৰা কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছো ভালকে শুনক মই ছুটিকে পঢ়িছো অসমীয়া এই আগৰ পৰ্যন্ত মাত্ৰ পঢ়িছো বাকী কৈ গ'লে আপোনালোকে বুজি পাব তেতিয়া তেওঁ লোকসমূহক বিদায় দিয়ে মানে শিষ্যবিলাকে নাৱত উঠি তেওঁৰ আগে সিপাৰলৈ যাবলৈ আগ্ৰহেৰে আজ্ঞা দিলে পাছে তেওঁ লোকসমূহক বিদায় দি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ অকলে পৰ্বতৰ ওপৰলৈ উঠিল আৰু সন্ধিয়া হলত তাত অকলশৰে আছিল সকলে কব সন্ধিয়া হলত তাত তেওঁ অকলশৰে আছিল সন্ধিয়া পৰত এই ঘটনাটো ভালকে খেয়াল কৰিব ভালকে চাব দেই যীশু খ্ৰীষ্ট শিষ্যসকলৰ লগত 12 জন শিষ্য তেওঁলোকৰ লগত যীশু খ্ৰীষ্টই 5,000 মানুহক তেওঁবিলাকক 5টা পিঠা 2টা মাছ খুৱাই পেলাই বিদায় দি পেলাই তেওঁলোকে যাবলৈ ওলাইছে তেওঁলোকে সাগৰ পাৰ হৈ আমেন যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে যাবলৈ ওলাইছে সাগৰ পাৰ হ'বলৈ তেতিয়া সাগৰ পোৱাৰ আগমুহূৰ্তত যীশুৱে এটা আজ্ঞা দিছে ভালকে খেলি কৰিব মোৰ পইণ্টটো যীশুৱে এটা আজ্ঞা দিছে যীশুৰ লগত কোন আছে 12 জন শিষ্য 5,000 তো গুচি গ'ল এতিয়া 12 জন যীশুৰ লগত আছে এই 12 জন যীশুৰ লগত থাকোতে সময়টো কি আছে মোক কওক এতিয়া আপুনি সময়টো কি আছিলে সন্ধ্যা মানে গধূলি বেলা হয় নে নহয় গধূলি পৰত যীশু খ্ৰীষ্ট শিষ্যসকলৰ লগত তেওঁলোকে একেলগে আছে আৰু সন্মুখত আছে কি আছে সাগৰ আছে যীশুৱে এটা আজ্ঞা দিছে কি আজ্ঞা দিছে শিষ্যসকলক হেই সকলে কয় হেই হেই তোমালোকে নৌকাত উঠি সিপাৰলৈ যোৱা আৰু যীশুৱে কি কৈছে মই পৰ্বতৰ ফাললৈ যাম হালেলুয়া শিষ্যসকলক ক'ত পঠাইছে সাগৰৰ সিপাৰে যীশু ক'ত গৈছে পৰ্বতৰ ফালেলৈ এতিয়া তেওঁলোকে একেলগে আছিল নে নাই আৰু সেই যেতিয়া একেলগে তেওঁলোকে আছিলে যীশুৱে তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰমাণ চাবলৈ
কিবা কথাকাৰ তেওঁলোকে মোক কিমান বিচাৰিছে এইটো কথাও হ'ব পাৰে তেওঁলোকক ক'লে গধূলি হৈছে সকলে গধূলি হৈছে তোমালোকে নৌকাত উঠি সিপাৰলৈ যোৱা তেতিয়া কি কৰিলে তেওঁলোকে যিসকলে কি কৰিলে তেওঁলোকে মানি পেলাই নৌকাত উঠিলে নে নাই সেই নৌকাখনত 12 জন শিষ্য উঠিছে আৰু উঠি পেলাই যীশু খ্ৰীষ্টই কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত যোৱা নাই আৰু কি কৈছে মই পৰ্বতৰ ফাললৈ যাম তোমালোকে নৌকাত উঠি সাগৰৰ ফাললৈ যোৱা প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড সেই সময়ত শিষ্যবিলাকে কি ক'ব লাগিছিলে শিষ্যসকলে ঠিক আছে ছাৰ হ'ব ছাৰ আমাৰ এতিয়াৰ কথা হ'লে ন আপুনি কৈছে যিহেতু আমি নৌকাত উঠি পেলাই আমি গুচি যাম এইটোতো কথা হয় নে নহয় আৰু সেই মতে তেওঁলোকে নৌকাত উঠি গৈছে মোৰ পইণ্টটো ইয়াত আছে ভালকে শুনিব 12 জন শিষ্যৰ এজনেও নকলে প্ৰভু আপুনি যদি নৌকাত আমাৰ লগত নাযায় আমিও নাযাওঁ প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া আপুনি যদি আমাৰ লগত নাযায় সকলে কওক আপুনি যদি আমাৰ লগত নাযায় আমি নাযাওঁ তাৰ মানে সময়টো কেতিয়া আছে গধূলি এই গধূলিৰ পৰা কি কৰিছে যীশু খ্ৰীষ্ট তেওঁলোকক টেষ্ট কৰি চাইছে তেওঁলোকে মোক এৰি যায় না নাযায় এতিয়া এই গধূলি পৰিছে এই ঘটনাটো এই বিষয়টো আমি যদি ভালকে যদি চিন্তা চৰ্চা কৰো এতিয়াৰ সিচুৱেশ্যনটো হ'ল গধূলি হ'ল দিনকাল ভাল নহয় এতিয়া সিচুৱেশ্যনটো বৰ বেয়া হৈ গৈ আছে পৰিৱেশটো আমি জানো আমি শেষৰ সময়টো আহিছে বুলি আমি গম পাওঁ আৰু এই গধূলি পৰত শেষৰ সময়ত এতিয়াতো যীশুক এৰাৰ সময় নহয় যীশুৰ লগত একেলগে থকাৰ সময় নহয় প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড এতিয়া সময়টো কি আছে ডাঙৰকৈ কওক না যীশুৰ লগত থকা এতিয়া সময়টো যীশুৰ লগত থকাৰ সময় হয় আৰু যীশুক এৰাৰ সময় নহয় হালেলুয়া এই 12 জন শিষ্য যীশুক এৰিছিলে নাই যীশু ক'ত গৈছে পৰ্বতত গৈছে পৰ্বতত কিয় কাৰণে গৈছে যীশু প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে কি হৈছে যীশুক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যোৱা তেওঁলোকে এৰি পেলাই তেওঁলোকে ঘৰৰ ফাললৈ গৈছে হয়নে যেতিয়া ঘৰৰ ফাললৈ গৈছে তেওঁলোকে কোৱাৰ লগে লগে নৌকাত উঠিছে আৰু তেওঁলোকে নৌকাত উঠি ঘৰৰ ফাললৈ যাব বিচাৰিছে ঘৰৰ ফাললৈ কিহৰ কাৰণে যাব গধূলি হৈছে কাৰণে চাওক গধূলি হৈছে ঘৰত গৈ পেলাই বিশ্ৰাম ল'ব লাগে গধূলি হৈছে ঘৰত গৈ পেলাই সোনকালে খানা খাব লাগে গধূলি হৈছে ঘৰৰ পৰিয়ালত গৈ পেলাই পাব লাগে হয় না নহয় গধূলি হৈছে ৰাতি শুব লাগে গধূলি হৈছে তেওঁলোকে ঘৰটো সাগৰৰ সিপাৰে সিহঁতৰ ঘৰ সেইকাৰণে ঘৰত গৈছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল তেওঁলোকে নিজৰ আৰামটোৰ কাৰণে নিজৰ বিশ্ৰামটোৰ কাৰণে নিজৰ যেনেকৈ গৈ পেলাই আহাৰ কৰিবৰ কাৰণে নিজে ঘৰত গৈ পেলাই ৰাতি শুবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যীশুক এৰি পেলাই গৈছে এতিয়া এই পৃথিৱীটো এই জগতত এই আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান সমাজতো এতিয়া গৈছে এতিয়া গধূলি হৈছে এতিয়া আমি আৰাম ল'বলৈ যাব লাগে এইটোৱে চলি আছে কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছো এতিয়া আপুনি ঘৰত আৰাম লৈ থকাৰ সময় নাই সকলে কয় এতিয়া আমি ঘৰত গৈ আৰাম লোৱাৰ সময় নাই এতিয়া কি সময় হয় যীশুৰ লগত প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে তেওঁৰ লগত যোৱাৰ সময় হয় আৰু আমি গোটেই ৰাতি যীশুৰ লগত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে আমার চিন্তা চর্চা কর মোর ঘর থাকি আইছে মোর চিন্তা চর্চা কর ও ভোগ লাগিছে গৈ ভাত খাব লাগে মোর চিন্তা চর্চা কর সোনকালে নৌকাত উঠি পেলাই গৈ সিপাৰে ঘৰত আৰাম ল'ব লাগে আৰু আমি সেই আৰামটোকে বিচাৰি থাকে আজি এনপিএম যদি হল নাইট প্লেয়াৰ কৰে হল নাইট প্লেয়াৰ কাৰণে মাতে জানোচা প্ৰেসিডেন্ট সেক্রেটারি কি হব গোটেই ৰাতিটো চকুটো একেবাৰে কিন্তু মই কম আপুনি নিজে আদৰ্শ হৈ যিশুৱে আদৰ্শ হৈ পেলাই গোটেই ৰাতি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গৈছে এনটিএমে এতিয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পাৰক আমি হল নাইট প্ৰেয়াৰ কৰিব লাগে যিমান জনে সাপোর্ট করে হাত চাপড়িব যিমান জনে সাপোর্ট নকৰে এনটিএম যদি
জ্বলাব বিচাৰে তেনেহ'লে যীশুৰ লগত ৰাতি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময় হৈছে ঘৰত বহি পেলাই আমাৰ খ্ৰীষ্টমাৰ হেমৰমে খানা বনাই দিব খানা খাবলৈ যাব লাগে এইটো সময় নাই Praise the Lord. Praise the Lord. মই তো শুনিছো ব্ৰাদাৰ খ্ৰীষ্টমাৰ হেমৰমে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল খানা বনাই যোগাৰ কৰি ৰাখিছে মই এটা কথা কম মোৰ তাত বহুত বাইবেলত পইণ্টটো আছে যীশুৰ লগত কিমানজন আছিল 5টা পিতা 2টা মাছ কিমান 5,000 আছিলে হয়নে 5,000 আছিলে যীশুৰ লগত পিছে 5,000 মানুহ আছিলে পিছত ইটো কমাই পেলাই কিমানত আহিছে যীশু স্বৰ্গৰাজ্যত চাবলৈ গৈছে 500 জনৰ পিছত ওপৰ কোঠালিত পঠাইছে 120 জনৰ পিছত যেতিয়া নাকি যীশুৰ কাৰণে সাক্ষ্য দিবলৈ পঠাইছে 70 জনৰ পিছত যীশু আকৌ বাচিছে 12 জনৰ পিছত আকৌ যীশু খ্ৰীষ্টে তেওঁ নিজৰ মহিমা দেখাবলৈ 3 জনক বাচিছে সেই 3 জন জন যাকক ভিতৰত তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ মহিমা দেখিছে ৰিভিলেশ্যনটো এজনেই দেখিলে লাষ্টত জন মই ক'ব বিচাৰিছো ৰেভাৰেণ্ড হেমৰমৰ ঘৰত আমি আহি পেলাই খাবলৈ আহা আমি ইয়াতে 200 জন 150 জন মানুহ এইদৰে আমাৰ কমি যাব না আৰু বাঢ়িব লাগে अरे हाथ चपली मारो ना कैसे होने से कैसे मारेगा आप कंट्रोल करना पड़ेगा संभालने नहीं सकेगा जब परमेश्वर आपको आशीष करेगा हम इसलिए बोला है एनपीएन के आशीर्वाद के बारे में हम ये जो पुस्तक लिखे हुए हैं ना जस्ट पानी में जो परमेश्वर ने चला हाँ और दूसरों को भी चलने की आज्ञा सिखाया अभी आप लोग को एनपीएम के बारे में सिखाने के लिए आया है कैसे चलना है तो आप देखेगा पीछे से कितना आदमी कौन क्या बोला था आपको ईश्वर पर की कैसे मालूम लगे सब एनपीएम हालेलुया भाल के क्या करो যীশু খ্ৰীষ্ট প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰে ৰাতি আৰু আমি ঈশ্বৰৰ শিষ্য দাস পাষ্টৰ ৰেভাৰেণ্ড এভেঞ্জেলিষ্ট সকলোবোৰ যীশুক এৰি পেলাই ঘৰত আৰাম কৰিবলৈ গৈ আছো হালেলুয়া ঈশ্বৰে আপোনাক টেষ্টিং কৰিছে কিমান গুণে তোমালোকে মোৰ লগত সহিব পাৰা হালেলুয়া তেওঁলোকে অৱশেষত কি কৰিলে যীশুৱে ক'লে কি ঠিক আছে তোমালোকে উঠি যোৱা নৌকাত উঠি পেলাই তোমালোকে সেইফালে যোৱা মই এইফালেদি গৈ আছো মই পৰ্বতত যাম গৈ পেলাই তেওঁ পৰ্বতত গৈ যেতিয়া যাবলৈ ল'লে তেতিয়া কি ক'লে শিষ্যবিলাকে ঠিক আছে প্ৰভু আপুনি যাওক আপুনি ক'ত যায় যাওক আপুনি পৰ্বতত যায় আপুনি পাহাৰত যায় আপুনি জংঘলত যায় ক'ত যায় যাওক আমি হ'লে ঘৰত যাম কথাটো এইটোৱেতো হৈছে जब घर में जाने लगा वो लोग जेटे नौका घर जाबले उलाई गोल चमला के परमेश्वर जानता है देखो तुम लोग घर में जाने के लिए जो सोच रहा है ना बीच में क्या होगा क्योंकि हम तो तुम्हारा साथ नहीं है हम तो रह गया है जंगल में तू तो नौका में आराम से चलने लगा ना बीच में क्या होगा देखो हालेलुया यार बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट বিলাক আছে গোটেইবিলাক মই নকওঁ জাস্ট ক'ব বিচাৰিছো অলপ পাছত গৈ পেলাই প্ৰথমতে বিৰাট আৰামত গৈছে অলপ পিছত গৈ পেলাই ধুমুহা আহিছে না নাই মই ক'ব বিচাৰিছো যিবিলাকে আৰামত থাকিব বিচাৰা আপোনালোকৰ এই হে কৰ্মত গধূলিৰ পৰা ধুমুহা আহি আছে সাৱধান হওক সাৱধান रहे तूफान आने वाला है बीच में अब ये संध्याकाल का समय है বুঝলে এখানে এটি আমি কি করব লাগে পরীক্ষার জন্য করে এখানে পড়ি প্রার্থনা করে থাকা এক নম্বর প্রার্থনা দুই নম্বর কেন কোন প্রার্থনা ऑल नाइट प्रेयर कहां में जहां यीशु बैठा है वहां हम लोग बैठ के प्रार्थना करेंगे हालेलुया इसलिए यीशु कहां बैठते हैं उसका बैठने का जगह है उसको छोड़ दो उसको रेडी दियो মই ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকে যদি আৰাম ল'বলৈ গৈ থাকে হে আৰাম লৈ থকা ব্যক্তিসকল সকলে হে আৰাম ল'ব বিচৰা সকল হে
আৰাম ল'ব বিচৰাসকল, ধুমুহা আহি আছে, ধুমুহা আহি আছে, সাৱধান হ'ব, সাৱধান হ'ব। এনেকুৱা ধুমুহা আহিছে, গোটেই ৰাতি ধুমুহা। সকলোৱে কওক, গোটেই ৰাতি ধুমুহা, গোটেই ৰাতি ধুমুহা। তেওঁলোকে উপায় পাইছে, উপায় পাইছে। নৌকাত আছে না বোলে ঘৰত সাগৰত নামি পেলাই যাব পাৰে, না বেলেগ এটা জাগাত যাব পাৰে। তেওঁলোকে কি কৰিছে, ধুমুহা কা বীচ মে উनको কেট करके रखा है, হয় কি না? তাতে বন্দী হৈ গ'লে নাই, এইটো এৰেষ্ট হ'লে নাই, জেল থকা হ'লে নাই। তেওঁলোকক এনেকা ধৰণৰ বিপদত প্ৰভুৱে পঠাই দি আছে, যদিহে যীশুৰ লগত প্ৰাৰ্থনাত আপুনি নবহে। হেল্ল', পিছফালত থকাবিলাক টোপনি মাৰিছে না মোৰ কথা শুনিছে? আপোনাক মই কথাষাৰ কৈ দিব বিচাৰিছো, যদি আপুনি আৰামত থাকিব বিচাৰে, প্ৰাৰ্থনাত যদি আপুনি নবহে, তেনেহলে আপোনাক ঈশ্বৰে আপোনাক এনেকা ধৰণৰ ধুমুহাৰ জেলতহে আপোনাক সোমাই দি পঠাই দি আছে। নাভাবিব বহুত আৰামত আছে। নৌকাত প্ৰথমতে তেওঁলোকে আৰামতেই গৈছিল। যীশু বিনে আৰাম এতিয়া নাই। সকলোৱে কওক, যীশু বিনে আৰাম নাই। ধুমুহা আহিছে, সত্যকে কৈছো, ধুমুহা আহিছে। আৰু সেই ধুমুহাত তেওঁলোকে ৰাতি খং খং অৱস্থা হ'ল। একফালৰ পৰা যীশু খোজকাঢ়ি আহিছে। যেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্ট আহিছে, তেওঁলোকে দেখা পাইছে সেইফালেদি কোনোবা এজন সাগৰৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি আহিছে, হয় নে নহয়? যেতিয়া সাগৰত খোজকাঢ়ি আহিছে, তেতিয়া তেওঁলোকে চবেই দেখিছে। প্ৰথম একজনে দেখিছে, পিছত চবেইতো ক'বতো, হৌ কি সেই চাচোন চা, হৌটো কি সেই চাচোন চা, হৌটো কি। 12 জনক দেখিব না নাই? যীশু 12 জনক দেখিছে। যেতিয়া 12 জনে দেখিছে, তেওঁলোকে কি ক'লে, ভয়ত তেওঁলোকে লুকাইছে। লিখা আছে তেওঁলোকে চিঞৰিছে ভয়ত। কিয় কাৰণে চিঞৰিছে? ভূত বুলি কৈছে। কওক, ভূত, ভূত। নৌকাত থকাবিলাকে এতিয়া ভূত বুলি ক'বলৈ ধৰিলে যীশু, হয় না নহয়? अरे अंतिम का समय में परमेश्वर को ऐसा बालक पास्टर भी भूत बोलेगा। कैसे भूत बोलेगा? पहले तो ऐसा होता था, आजकल तो ऐसा नहीं होता है। कहाँ हीलिंग मिराकल होता है? हाँ, हीलिंग मिराकल तो वो भूत लोग करता है। बहुत बालक पास्टर আছে না, হিলিং মিরাকল তো বিশ্বাস নকৰে, আত্মা তো বিশ্বাস নকৰে, হয় না নহয়? যদি বিশ্বাস নকৰে, তেনেহলে যীশু ভূত কোৱা হ'ল না নাই? সাৱধান হ'ব, সাৱধান হ'ব। সেইকাৰণে এতিয়া 5Gৰ এতিয়া দিন চলি আহি আছে। জগতৰ কাৰণে 5G, আমাৰ বাইবেলতো 10G। हालेलुया। तुम्हारा 5G तो क्या होगा? 5G से कुछ नहीं होगा। हम तो 10G तुमको दे देगा। कितना जी? 10G। और जो हमारा 10G है ना, वो है यीशु जी। हालेलुया। बोलो सब बोलो, जो 10G है वो हमारा यीशु जी है। आपको 10G अगर नहीं मिलेगा, यीशु जी को नहीं मिलेगा, आप मोबाइल में 5G मिलेगा। जब 5G मिलेगा, आप मरेगा। हालेलुया। इससे आज दुनिया का लोग, वो नौका में चढ़ने वाला लोग, वो 12 जन हिस्सा लोग, क्या मिला के यीशु जी को नहीं पहचाना, 5G को पहचाना, भूत से खेल रहा है, डर रहा है कि नहीं? थोड़ी सुनी ना, शिवरी शिव बोले कुछ, चिल्लाया है, वैसे ना? पढ़ी ना था मोबाइल पे, हम लोग जाने, शिवरी से, कौन है शिवर है? हमको लगता है अभी, हाँ कौन चिल्लाता है? हाँ? जो डर लगता है वो चिल्लाता है। इसलिए बाइबल में याकूब में 2 में क्या बोला है? अरे विश्वास तो सब करता है, भूत भी विश्वास करता है, और भूत तो डर के वजह से चिल्लाता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी सागर से चल के आने वाला वो चिल्लाया है कि डर के वजह से, न नौका वाला चिल्लाया है। बताओ हमको, नौका में कौन है?
ईश्वर गुण है, हम लोग है कि नहीं? हम लोग है कि नहीं? प्रभु परमेश्वर से आज हम नहीं रहेगा ना, अभी चिल्लाने वाला है, अभी चिल्लाने वाला है। किसकी वजह से? दो रकम का चिल्लाना होता है। एक तो पीतर भी चिल्लाया है, चिल्लाया कि नहीं चिल्लाया? बोलो, पीतर भी चिल्लाया और 12 सेना भी चिल्लाया। नहीं, पीतर भी इधर के चिल्लाया क्योंकि दुख गया है। हमारा इसमें बहुत पॉइंट है, लेकिन हम समय के वजह से हम शॉर्टकट कर रहे हैं। पीतर भी चिल्लाया है, हो गए हैं 12 जन सेना तो सिरी से है ना। पीतर भी डर के वजह से चिल्लाया है, 12 सेना वो लोग भी डर के वजह से चिल्लाया है। क्या डिफरेंस है बताइए हमको, क्या डिफरेंस है बताइए हमको? चिल्लाते दोनों पात है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अरे पीछे में बैठने वाला, ठीक है, सुना? उन्नीस ना किशोर, उन्नीस পিতরও ডুবি পেলাই চিঞৰিছে, নৌকা থকা বিলাকেও চিঞৰিছে, তেওঁলোকক ভয়ত চিঞৰিছে, তেওঁলোকক ভয়ত চিঞৰিছে। কি পাৰ্থক্য আছে মই সুধিছো? पतरस ने प्रभु करके पुकारा, लेकिन इन लोगों ने भूत करके पुकारा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पीटर ने, पतरस ने यीशु को देख के चिल्लाया, प्रभु हमको बचाओ, है कि नहीं? और वो लोग चिल्ले हैं, भूत भूत भूत। इसलिए हम अभी जो एक साथ में और था ना, एक लगा चिल्ला नहीं होते, सेपरेट करा होइছে, ইউনিটি ভাঙিছে, ইউনিটি ভাঙিছে। ইউনিটি ভাঙিবলৈ যিশুৱে পারমিশন দিছে। তোমার বিশ্বাসটো চাই যায়, চাওঁচোন তোমার কিমান বিশ্বাস যে মোৰ লগত ইউনিটি হৈ থাকিব পাৰে না নাই। ভাঙিছে, যেতিয়া তেওঁলোকে ভাঙিবলৈ গুচি গ'ল, কি হ'ল? তেওঁলোকে ভয়ত চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। কাক তেওঁলোকে ভয় কৰি চিঞৰিলে? হালেলুয়া, কাক দেখি তেওঁলোকে চিঞৰিলে? 12 জন শিষ্যই তেওঁলোকে ভূতক দেখি চিঞৰিছে, আৰু এতিয়া ভূতেও কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আপুনি চিঞৰি মৰিব, চিঞৰি মৰিব। যেতিয়া আমি ৰিভলিউচন আমি চাব, ৰিভলিউচন যেতিয়া আমি পঢ়িব, এটা যিটো সিচুৱেশ্যন আহি আছে, আপুনি এনেকা সিচুৱেশ্যন আহি আছে, আপোনাৰ ওচৰত খ্ৰীষ্ট বিৰোধী আত্মা, খ্ৰীষ্ট বিৰোধী সংগঠন, খ্ৰীষ্ট বিৰোধী প্ৰশাসন, খ্ৰীষ্ট বিৰোধী শয়তানৰ কাম আপোনাক দবাবৰ কাৰণে আহি আছে, আৰু আপুনি চিঞৰি ক'ব, নাই মই খ্ৰীষ্টান নহয় বুলি ক'ব আপুনি। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ভিতৰৰ নিচিনাকৈ যদি ক'ব পাৰে, সকলে কওক, ডুবিলে ডুবক, ডুবিলে ডুবক, এৰাত নাই, পিছপিনে যোৱাত নাই, যিশুক মাতিম, যীশু। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। যিশুকে চিঞৰি পেলাই মাতিছে, দুটা পাৰ্থক্য আছে। আপুনি সেইকাৰণে আপোনাৰ ঘৰৰ প্ৰাৰ্থনাটো কেনেকা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থনা, কেনেকা ধৰণৰ আপুনি চিঞৰিছে? আপুনি জগতক লৈ পেলাই চিঞৰি আছে। জগতক কিয় কাৰণে চিঞৰিছে? কাৰণ মোৰ ভাতটো ৰেডি হ'ব লাগে, মোৰ খানাটো ৰেডি হ'ব লাগে, মোৰ বিছনাটো ৰেডি হ'ব লাগে, মোৰ ঘৰটো ৰেডি হ'ব লাগে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ৰেডি হ'ব লাগে, মোৰ চব কিছু জগতত ৰেডি হ'ব লাগে। আৰু সেইটোৰ কাৰণে আপুনি চিঞৰি আছে, প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে। কিন্তু যীশুৰ ওচৰত আপুনি কেনেকা ধৰণৰ উদ্ধাৰৰ চিঞৰিছে না নাই আপুনি? হালেলুয়া। এতিয়া সময়টো আছে, সেই NPM উদ্ধাৰৰ নিমিত্তে ভিতৰে যেনেকে চিঞৰিছে, এনেকাহে আমি চিঞৰিব লাগিব। আমি প্ৰভুৰ ফাললৈ চাই পেলাই, প্ৰভু তুমি আমাক বচাও। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক। তেওঁবিলাকৰ 12 জন শিষ্যৰ এজন শিষ্য নকলে যে প্ৰভু আপুনি যদি মোৰ লগত নাযায়, আমাৰ লগত নাযায়, আমিও নাযাওঁ বুলি একো নকয়। এতিয়া চাওক, ইছৰাইল সকলক মিছৰ দেশৰ পৰা মোচেয়ে লৈ আনিছে। চুপ সাগৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁবিলাকৰ সাগৰৰ পাৰত যেতিয়া নেকি তেওঁবিলাকক পাৰ হৈ পেলাই লৈ গৈ আছে, তেওঁবিলাকে লাহে 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 তেওঁবিলাকে কি হ'ল? ঈশ্বৰক আকৌ নিন্দা কৰিলে, মচিক নিন্দা কৰিলে, ঠাট্টা কৰিলে, মিছৰ দেশ আকৌ ঘূৰি যাবলৈ বিচাৰিলে। নানা ধৰণৰ ঘটনা হৈ গ'ল। মচিও বিতৃষ্ণা লাগি গ'ল। ঈশ্বৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত কি হ'ল?
তেওঁৰ মানে ব্ৰিটিছ ৰাজে তেওঁলোকক লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্য আছিলে কানান দেশ ষ্টৰিটো চবেই গম পাওঁ খালি মই এটা পইণ্টটো আনিবৰ কাৰণে মই জাষ্ট ঘূৰাইছো উদ্দেশ্য আছিলে কানান দেশত তেওঁলোকক লৈ যোৱা তেতিয়া সেই সময়ত যেতিয়া নেকি তেওঁলোকে ঈশ্বৰক আৰু মোচেক তিৰস্কাৰ কৰিলে তেওঁলোকে যেতিয়া নেকি আকৌ মিশ্ৰত যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে উদ্দেশ্য তেওঁলোকে সলনি কৰিব বিচাৰিলে প্লানটো তেওঁলোকে মিশ্ৰৰ ফাললৈ দৃষ্টি কৰিলে তেতিয়া ঈশ্বৰে মোচেক এবাৰ টেষ্ট কৰি চাইছে মোচেক এবাৰ টেষ্ট কৰি চাইছে আপোনালোকে পঢ়িব যে যাত্ৰা পুস্তক আপুনি 12 পৰা পঢ়িলে পাব মই ইমান দূৰ নপঢ়ো 15 14 আৰু 15 यहोवा ने कहा यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा मैं अब तेरे साथ चलूंगा और तुझसे विश्राम दूंगा तुझसे विश्राम दूंगा उसने उससे कहा उसने उससे कहा उसने 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 मतलब कौन है मूसा ने यहोवा से कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा अगर तू हमारा साथ ना चले तो हमको आगे ना ले जाना प्रेज द लॉर्ड बाल के শুনিব মোচে ঈশ্বৰৰ লগত কি কথা পাতিছে ঈশ্বৰে মোচেৰ লগত কি কথা পাতিছে আৰু মোচে ঈশ্বৰক কৈছে কি যে ঈশ্বৰে কৈছে এই মোচে ইছৰাইলসকলক তুমি কানান দেশত লৈ যোৱা কানান দেশ মই তোমালোকৰ কাৰণে দিছো কানান দেশত তোমাৰ এইদৰে শান্তি আছে কানান দেশত তোমাৰ সকলোবোৰ তুমি জয় কৰিব পাৰিবা কানান দেশত তুমি সকলোবোৰ তুমি অধিকাৰ কৰিব পাৰিবা ঈশ্বৰে মোচেক অলৰেডি কথাটো কৈ দিছে আৰু সেইদৰে কৰিব অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ হোৱা মোচেৰ লগত যাব বিচৰা নাই আৰু কৈছে কি মোচে তুমি যোৱা মই সকলোবোৰ কৈ দিছো কানান দেশত গৈ পেলাই তুমি থাকা তাত সকলোবোৰ তোমাক দি আছে সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তুমি তাতে গৈ আৰামত থাকা মোচে কি কৈছে সকলো अगर तू हे परमेश्वर अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा हमको यहाँ से जाने मत देना इतने কৈছে মোচে কি কৈছে ইয়াতে মোৰ পইণ্টটো চাওক কানান দেশৰ সকলো সুবিধা আছে কানান দেশৰ সকলো ব্যৱস্থা আছে কানান দেশ জয় কৰিবলৈ অধিকাৰ ক্ষমতা দিয়া হৈছে মোচে কৈছে মোৰ কানান দেশ মোক নালাগে আপুনি দিয়া কানান দেশ মোক নালাগে মোক আপোনাকহে লাগে হালেলুয়া সকলে কও হে প্ৰভু আমাক স্বৰ্গ ৰাজ্য নালাগে আমাক যিশু লাগে আমাক কানান দেশ নালাগে আমাক জিহুৱাক লাগে কাৰণ জিহুৱা বিনে কানান देश में जाना भी बेकार है क्योंकि आप जाने ही नहीं सकेगा है कि नहीं इसलिए हम इसको ही बोलने से आ रहा है अरे एनपीएम का लोग यीशु के बिना यीशु से यूनिटी बने बना आप कभी भी ये देश को आप अधिकार करने नहीं सकेगा जॉय करने नहीं सकेगा इसलिए हमको कौन चाहिए कौन चाहिए सामने वाले को बोलो हमको यीशु चाहिए बोलो हमको कानान देश नहीं चाहिए हमको यीशु चाहिए हमको कानान देश नहीं चाहिए हमको मसीहा चाहिए यहोवा चाहिए हमको स्वर्ग राज्य नहीं चाहिए हमको यीशु चाहिए यीशु को मिलेगा तो कानान देश भी मिलेगा यीशु को मिलेगा तो स्वर्ग राज्य भी मिलेगा एक बात बोलता हूं हम एक घोषणा किया है हमारा ओसीम साहब बहुत मेहनत किया है बहुत काम किया है इसलिए हम उसको एक गिफ्ट देने मांगता है इसलिए हम आपको बोला है अमेरिका में आपके लिए हम एक बंगला खरीद के रखा है अमेरिका में आपका सारा जीवन चलाने के लिए सारा प्रॉपर्टी संपत्ति जो आपको लगता है सब कुछ इंतजाम किया हुआ है आप जाइए उधर में तेरे और एनपीएम में इतना मेहनत करने का अब जरूरत नहीं है क्योंकि एनपीएम के लिए किया है हम इनाम दिया है जाओ अमेरिका में हम तुम्हारे लिए एक बंगला बड़ा सा एक जगह सारा जीवन चलने के लिए इंतजाम करके रखा है जाइए कल ट्रेन पकड़ के जाइए जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो नहीं जाएगा क्यों
क्यों नहीं जाएगा? वो जाएगा। अगर हम चुपचाप आप लोग को नहीं बोल के चुपचाप हम ये एग्रीमेंट करके उसको हम बताएगा, है तुम्हारे लिए अमेरिका में बंगला, है तुम्हारे लिए इतना $1 बिलियन है तुम्हारे लिए, चलो अपना घर बेबी को लेकर चलो। अगर चुपचाप हम बोलेंगे जाएगा। लेकिन अकेला जब भैंसेगा जाइए बोलने से वो जा सकेगा? वो अमेरिका को भी नहीं देखा है क्या? देखा अमेरिका जाने का पैसा है, फ्लाइट का फेयर है कि नहीं? अमेरिका तो पहुंच गया, जैसे तैसे फ्लाइट का भाड़ा लेके इधर से उधर से लेके फ्लाइट का भाड़ा हो गया, अमेरिका चला गया। जब अमेरिका में जाके पहुंचा कहा मेरा मिलेगा तुमके? मिलेगा तुमके? कहाँ मिलेगा? इतना बड़ा अमेरिका में हमारे लिए कौन सा बंगला होगा? मालूम कर सकेगा? पता चलेगा? नहीं चलेगा। जब तक ले हम साथ में जाके नहीं दिखाएगा ये तुम्हारा बंगला, ये हमें तुम कह रहे हो, तब तक ले वो जाने भी नहीं सकेगा, तब तक ले ये वो अधिकार करने नहीं सकेगा। इसलिए बोलो, इसीलिए सब लोग, इसीलिए हमको जो हमारे लिए ऑफर किया है, ऑफर करने वाला, दिखाने वाला, वो साथ में रहना पड़ेगा। वो जब लेके जाएगा हम उसका पास उसके साथ जाके हम अधिकार कर আমি গৈ পেলাই অধিকাৰ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ লগত একেলগে যাবৰ কাৰণে কোন লাগে? যিশুৰ লগত ইউনিটি হওক ফাৰ্ষ্ট। যিশুৰ লগত ইউনিটি হওক। যিশুৰ লগত যদি আপোনাৰ ইউনিটি নহয়, কোনো খ্ৰীষ্টান মানুহ কোনো জনৰ লগত ইউনিটি হ'ব নোৱাৰে। ইয়াতে যি 200 মানুহ আছে, 150 মানুহ আছে, একজনৰ লগত কাৰো ফেচ নিমিলে। সেইখিনি ইয়াত যিমান 200 জন মানুহ আছে, একজনৰ লগত কাৰো মন নিমিলে। মিলিব নেকি? যদি মন মিলিবলৈ লাগে প্ৰথম যিশুৰ লগত কানেক্ট হ'ব লাগিব। যেতিয়া যিশুৰ লগত কানেক্ট হ'ব আৰু যিশুৱে যেতিয়ালৈকে গাইড কৰিব, তেতিয়া যিশুৰ লগত চবেই স্বৰ্গ যাবলৈ কাৰণে চবেই ৰাজি হ'ব। আমি কামটো কৰিম। ইউনিটি ফাৰ্ষ্ট, बोलो यूनिटी फर्स्ट, यूनिटी फर्स्ट। प्रभु परमेश्वर से होना होगा, यीशु से होना होगा। यीशु से आले करने का समय नहीं है, यीशु को छोड़ के घर में जाने का समय नहीं है, यीशु को छोड़ के अपना घर बंगला में नौका में उठने का समय नहीं है। आजकल तो दुनिया का बोलता है कि हमारा तो मिशन है, हमारा तो मिनिस्ट्री है, हमारा तो क्या क्या है, एक तो बंगला है, एक ऐसा है, एक ऐसा नौका ही है, तो वो लोग का मिनिस्ट्री का एक रहने का ज्यादा बोलता है। यीशु जाओ, हमारा तो नौका मिल गया ना, उधर जाने का, स्वर्ग राज्य जाने का, इधर जाने का, ये करने का नौका तो मिला। अरे तुम्हारा मिनिस्ट्री, तुम्हारा नौका, तुम्हारा जो बंगला, वो अभी थरथराएगा, तूफान आने वाला है। यीशु नहीं हालेलुया। যদি যিশু নহয় তাহলে আপনি নোৱাৰে। আৰু সেই সময়ত মুছিও সেইকাৰণে কৈছে, হে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ, হে জিহুৱা, আপুনি যদি আমাৰ লগত না যায়, আমাক ইয়াৰ পৰা নপঠাব। আমাক কানান দেশ নালাগে, আপোনাকহে লাগে। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে কওঁ, আমাক কানান দেশ নালাগে, যিশুক লাগে, ঈশ্বৰ জিহুৱাক লাগে। তেওঁৰ লগত থাকিলেহে কানান দেশো পাব, হয় নে নহয়? আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে স্বৰ্গ ৰাজ্য বুলি কৈছে না, স্বৰ্গ ৰাজ্য যাব বিচাৰে না? বিচাৰে নে নাই? চবেইতো বিচাৰে স্বৰ্গ ৰাজ্য যাবলৈ। আপুনি যেতিয়ালৈকে যিশু আপোনাৰ লগত ইউনাইটেডলি একেলগে নাথাকে, যিশু নহ'লে আপুনি ওই আমেৰিকাত বাংলা বিচৰা নিচিনা হ'ব, নাপাব। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। এতিয়া চাওক, যেতিয়া নেকি যীশু খ্ৰীষ্ট শিষ্যসকলক পঠাই দিয়া হ'ল, নৌকাত ধুমুহা আহিলে, নৌকাৰ পৰা 12 জন শিষ্য তেওঁলোকে দেখিলে। 12 জন শিষ্যৰ মাজত যীশুৰ মাত শুনিছে, হে তোমালোকে ভয় নকৰিবা, মইহে বুলি কৈছে। ভয় নকৰিবা, মইহে। আৰু তেতিয়া এই 12 জনৰ যিশুৱে এইষাৰ কথা শুনিছে নে নাই? 12 জনে শুনিছে নে নাই? 12 জনে শুনিছে, কিন্তু ৰেছপন্স এজনহে দিছে। আজি ঈশ্বৰৰ বাক্য আপনাকে সবেই জানে, সবেই শুনিছে, কিন্তু রেসপন্স দিয়াটো হল এজনহে। অর্থাৎ আমি এটা কব পাৰো কিমান 10%।
ईश्वर रेस्पॉन्स दिया मानो 10%, बाकी तो ऊपर में चलने वाला है, नौका में बैठ के आराम लेने वाला है, और वो लोग घर में जाके आराम विश्राम लेने के लिए वो लोग चिंता करने वाला क्रिश्चियन है। जाओ, जाइए, मना नहीं है, यीशु भी भेज दिया है, लेकिन तूफान आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जेते एजने रेस्पॉन्स दिबले गुनिले तेउ जिसुर पिছত खस करिबले आहिले और जिसु ख्रिस्ट जेते नके तेउ मातिले तेउ खस करिले पानी म इमानदार नकौ जस्ट म कथाটো কবলৈ গৈছো जेते तेउ नामी पलाय तेउ जिसुर फलले গৈছে 12 जन और 11 जन एक माती बना नहीं, कहाँ जा रहा है, मरने जा रहा है, भूत का सामने जा रहा है, को बना नहीं, पश्चिम को बोलेगा अरे भूत का सामने जा रहा है, हाँ? अकेला अकेला क्या करने जा रहा है तू, हाँ? मरने के लिए जाएगा। अरे हम मरने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि हम उसका आवाज को पहचाना है। हालेलुया, इसलिए हम लगा जो सिंह अभी देश के लिए वो आवाज को, परमेश्वर का आवाज को सुना है और वो समझ गया है। अभी तो बैठ के नौका में बैठ के रहने का समय नहीं है, पानी में उतरने का समय है। पानी का उतरने का समय है, मतलब ये संसार में उतर के जाएगा, बोलेगा हम सभी के पास जाके बोलेगा तुम लोग आओ, चाहे हम डूबे चाहे हम कुछ भी हो, हम पुकारेगा। हालेलुया, हालेलुया। जेते सब जम लगे हे हम जेते के ভিতরে যাও গই পেলাই যাও অলপ পিছত যাও প্রথমত খোজকাঢ়িছে না নাই, প্রথমত খোজকাঢ়িছে না, খোজকাঢ়িছে। যেতিয়া তেওঁ পিছফালৰ পৰা মাতি আছে, পিছে যাব বোলায়, পিছপিনৰ পৰা মাতি আছে, আৰু তেওঁ পিছফালেদি চাইছে। যেতিয়ালৈকে পিছফালে চোৱা নাই তেতিয়ালৈকে তেওঁ খোজকাঢ়ি আগুৱাই গৈ আছে। যেতিয়ালৈকে পিছ মুখ ফালে চোৱা নাই তেতিয়ালৈকে তেওঁ খোজকাঢ়ি গৈ আছে। পিছ মুখ ফালেদি চাইছে, ডুবিছে। সেইকাৰণে নবা যদি পিছ মুখ চাইছে তেওঁ তো ডুবিব, তেওঁ তো ডুবিবই। আর যদি আপনি ডুবে তো তবে যিশু মাতিলে যিশু আপনার हाथ धोएगा। डूबी से तो नौका वाला भी डूबने वाला है कि नहीं? आप भी डूबने वाला है, ऐसे भी डूबेगा ऐसे भी डूबेगा, लेकिन यीशु का देख के आगे चलेगा। आप डूबने से भी यीशु आपको उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए সেইকাৰণে আপুনি যে ডুবি গৈছিলে, আপুনি যে ডুব হৈছিলে, সেই সময়ত আপোনাক ডেলিভাৰেন্স কোনে দিছে? কোনে দিছে? মুক্তি কোনে দিছে? তেনেহলে আপোনাৰ ডেলিভাৰেন্স ক'ত যিশু বিনে? হালেলুয়া। আপুনি সেইকাৰণে যিশুৰ ওচৰত মাতি পেলাই আপোনাৰ মুক্তিৰ কাৰণে, ডেলিভাৰেন্সৰ কাৰণে আপুনি যিশুৰ ফালেদি যাওক। নৌকাৰ ফালেদি আপোনাৰ ডেলিভাৰেন্স নাই। नौकर वाले की ऐसे तूफान थोड़ी देर में डूबने वाला है, लेकिन आगे से यीशु है, चाहे हम डूबो जो भी हो, यीशु हमको बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शुद्ध के आरंभ हो और तुझे कोई न से मैं को বিচাৰিছো পিতৰ কিয় ডুবিলে, পিতৰ কিয় ডুবিলে? কাৰণ তেওঁ পিছফালৰ পৰা মাতি আছে। প্ৰথমতে তেওঁ চোৱা নাই, অলপ পিছত চাইছে। আপোনাক মাতি থাকিলে তেওঁ খোজ কাঢ়িব পাৰিছে। যিশু নিচিনাকে সাগৰৰ পৰা তেওঁ খোজ কাঢ়িছে। অলপতো বাহাদুৰি হ'বতো, হ'ব না নাই? হ'ব না নাই? আৰু যেতিয়া অলপ বাহাদুৰি হ'ব, এতিয়া অলপ বাহাদুৰি হ'ব, তেতিয়া আমি বাহাদুৰি সুৰত, বাহাদুৰি নজৰত, বাহাदुरी दृष्टि আমি পিছফাললৈ চাব। क्या सोच रहा है तो हमको देखो ना, यीशु का जैसा हम भी चल रहा है। क्या चिल्ला रहा है, क्या पुकार रहा है पीछे से भग भग करके? देखो ना, हम तो आगे चल रहे हैं। पर दुका वैसा ना, हाँ हाँ, गर्मी हो गया कि नहीं? हाँ, पुतानी हो गया कि नहीं? हाँ, जो गर्मी होगा वो डूब जाएगा। हालेलुया। हम लोग का जो पास्टर, बालक, रेवरेंड, एवेंजलिस्ट ऐसा प्रभु का काम करने वाला भी है, वो जो बोलेगा देखो ना हम भी यीशु का जैसा क्या मिराकल करता है, ऐसा बोलने वाला तो वो भी डूबने वाला है। ज्यादा देर आगे नहीं चलने सकेगा, डूबने वाला है तुम भी। अगर यीशु का पास आगे जाकर अगर पीछे में देखो, ठीक है, कभी कभी तो देख सकता है आप लौट का वो उसका जैसा है कि नहीं?
ज्यादा नहीं बोलेगा। हाँ, जो हुआ है आप लोग को मालूम है। हाँ, लेकिन गर्वी अहंकारी से पीछे मत देखो, क्या सोचता है हम, देखो ना यीशु के जैसे हम भी थे। ऐसा गर्वी वाला तो डूबने वाला है। गर्वी करने वाला बोलो, अहंकारी बनने वाला, गर्वी होने वाला, तुम डूब जाओ। इसमें हमारा कोई नहीं बिगाड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु को वो पुकारेगा, नहीं 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 प्रभु हम तो गलती किया है बोलेगा, तो प्रभु उसको भी उठाएगा। अगर तू नम्र नहीं होगा, तुमको तो डूब पाएगा ही डूब पाएगा। ये परमेश्वर का ये आशीष है तुम्हारे लिए, एक तोहफा है तुम्हारे लिए। हाँ, तो इसको भी लोग डूबने का मजा कैसा पता है कि नहीं? हालेलुया। तो डूब जाता है ना, प्रभु हमको बचाओ, वही तो बोलता है, वही तो बोलता है, लेकिन उसका मतलब डूब गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और पीछे से 11 शिष्य लोग बुलाया है। अब जो बुलाया है तो वो पहले तो नहीं देखा, ठीक है, लेकिन पीछे में तो गर्वी होकर देखा ना, उसने तो दुख किया है। गर्वी बनना ठीक नहीं है। इसलिए हमारे एनपीएम में एक भी गर्वी बनने वाला आदमी, अहंकार बनने वाला आदमी, आप इसको नाम से निश्चय नाम करके रखो। যেটা ভিতরে শিরছে যিশে তের মাত্র হুনিছে ওখানে কো ভিতরে দুবো দুবো অবস্থা শিরছে আর তেতিয়া যিশে মাত্র হুনিছে মই কম হে এনপি মত বিশ্বাসী হকল তোমাকে মাস রাতি হ দিনত হ দুবো দুবো অবস্থা হ আপনাকে শিওর আরম্ভ করো, মনে মনে থাকার সময় না। हालेलुया, ओके को आगे जीसुर स्रोत सियोने मोलो शुरू करो ना ना चिल्लाने सीखेगा नहीं सीखेगा? अरे बाइबल में तो चिल्लाया है ना, हमारा क्या गलती है? हमें तो परमेश्वर को तो बुलाया ना चिल्ला के, है कि नहीं? फ्रेंड्स साहब चिल्लाएगा चिल्लाएगा चिल्लाएगा, ठीक है। इसके आगे में हम एक बात आप बताता है, एक बात बताता है। मार्कुस 10 दाता की उसको दाता बोलते नहीं, इसको दाता चुप रहे इनके बाद। पर वो और भी पुकारने लगा, लेकिन हे दाऊद की संतान, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने तहरा कर कहा, उससे बुलाओ। और लोगों ने उससे उस अंधे को बुलाकर उससे कहा दरस बंद, क्योंकि उठ वो तुझे बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दरस बंद, क्योंकि वो तुमको बुलाता है। कौन है बुलाता है तुमको? यीशु। कब बुलाया है यीशु तुमको? जब हम उनको पुकारते हैं। जो पार्थिमय ने चिल्ला के बुलाया, यीशु दाऊद का संतान, नासरत यीशु नहीं बोला। ख्याल करो अच्छा से इसको, नासरत यीशु बोल के वो सुना है, लेकिन नासरत यीशु दाऊद से आया हुआ है, क्योंकि दाऊद का वंश से एक डाली निकाले गए। उसको समझ गया है वो अंधा ने, तो वो सब समझ गया है वो तो नासरत का नाम नहीं लिया है, वो क्या नाम लिया है? दाऊद का संतान यीशु बोल के पुकारा। 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट, वो क्या था? अंधा था, अंधा, लेकिन उसका कान वो सुनता है, बड़ा नहीं है। क्या सुना है? वो ऐसा है, यीशु के बारे में सुना है, सुनते ही उसको समझ गया है वो कौन है। जब वो समझ गया है, वो दाऊद के नाम से पुकारा है, और वो कभी भी नहीं बोला मेरा आंखें खोलो बोल के नहीं पुकारा। अरे हम लोग क्या करें बोल के पुकारता है, प्रभु मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, प्रभु मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, प्रभु मेरा ऐसा दर्द है, प्रभु ऐसा मेरा बीमार है, मुझे चंगाई करो। वही तो पुकारता है हम लोग। कोई भी नहीं पुकारता है प्रभु हमको दया करो।
इसलिए एनपीएम क्या बोल के पुकारेगा? चंगाई करो बोल के पुकारेगा ना दया करो बोल के पुकारेगा? बोलो बोलो, बोलना होगा हमको दया करो प्रभु, और ऐसा चिल्लाना पड़ेगा जैसे बारतिमेउ ने चिल्लाया है, ए दाऊद का संतान प्रभु हमें दया करे बोल के आप चिल्लाओ। और चिल्लाने के लिए आपको कोई माना नहीं किया है, ओ कोई तो माना किया है, कोई तो माना किया है। कौन माना किया है? प्रभु के साथ रहने वाला कौन था? सेला लोग था। और कौन है वो सेला लोग? वो लोग पास्टर रेवरेंड एवेंजलिस्ट है। बड़ा बड़ा पास्टर रेवरेंड ने आपको बोलेगा, हे अशीम क्या एनपीएम बना रहा है तू ऐसा? चुप! जब तुमको ये सेला लोग ये बड़े बड़े पास्टर रेवरेंड लोग आपको चिल्लाएगा चुप रहो, एनपीएम बंद करो, जब आप बोलेगा आप ज्यादा चिल्लाना पड़ेगा, सकेगा? बोलो ना, हमको चिल्लाएगा, सारा एनपीएम का मेंबर लोग चिल्लाएगा, बोलो ना। और ऐसा जब आप चिल्लाएगा, आपका चिल्लाए हुए बात जितना भी लोग बड़े बड़े लोग आपको मना करेगा, मना करने दीजिए, फिर भी वो जब पहले बार जब चिल्लाया, प्रभु परमेश्वर उसका चिल्ले हुए बात को सुन लिया। जब सुन लिया है उसी टाइम में उसको मना किया है, चुप दाता है, उसको मत पुकारो, मत चिल्लाओ। सेकंड टाइम और चिल्लाया, प्रभु दाऊद के संतान मुझे दया करो। जब सेकंड टाइम उसको चिल्लाया, यीशु चल रहा था लेकिन उसका तब सावधान में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। आपका चिल्लाया हुआ ये प्रभु का परमेश्वर जब चिल्लाएगा, प्रभु परमेश्वर थम कर रहना पड़ेगा आपका सामने में। हालेलुया। आप ऐसा चिल्लाया कि नहीं चिल्लाया वही बात है, लेकिन हम तो चिल्लाता है हमेशा, हम तो चिल्लाने वाला है, कोई भी हमको रोकने नहीं सकेगा। हम प्रभु के लिए चिल्लाने के लिए हम निकल के आए हैं गवर्नमेंट से। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं, आप लोग चिल्लाने के लिए राजी है हमारा साथ? थोड़ी देर बाद हम आप लोग को चिल्लाने देगा। सेक्रेटरी वाला चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा हमको मालूम नहीं, लेकिन चिल्लाना पड़ेगा। जब चिल्लाएगा यीशु क्या करेगा? रुक जाएगा। और क्या बोला? उसको बुलाओ। अरे तालियां दो, देखो इसको। जब ये थम के रहा, बोला के मुख से बात निकल गया प्रभु परमेश्वर से, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। जब परमेश्वर ने उनको बुलाओ बोली, जब बोला है, दूसरा कोई आ सकेगा? दूसरा कोई आ सकेगा? कौन आएगा? ओसिम आएगा। चिल्लाओ ना, कौन आएगा? जोर से चिल्लाओ, कौन आएगा? आएगा ना, आएगा। आपका अंधा है, आपका अंधा है, लेकिन आपका मेरा नहीं। यीशु को मत करो, जितना भी आपको बताएगा जोर से आप चिल्लाते रहो। जब चिल्लाते रहेगा, दूसरा कोई चाहे डिस्टर्ब वो लोग के लिए परमेश्वर के लिए एक शांति का बात सुना, कोई हमको ऐसा बोल के नहीं पूछ रहा, क्योंकि दया करने वाला तो हम है, दया सागर है ना, दया सागर है ना, हम तो दया के लिए तो आया है ना। कोई आज तक हमको दया माँ के नहीं पुकरा है, उसी ने पुकरा है, इसलिए हम उसी को बोले हैं, उनको बुलाओ। बोलो उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। किसका पास बुलाएगा? यीशु के पास, यीशु के पास बुलाएगा, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन जानेगा? कौन जानेगा बुलाने के लिए? कौन जाएगा? पास्टर, पालक, रेवरेंड, एवेंजलिस्ट, जो सामने में यीशु के सामने था ना, जो दादा ना, उसी को ही भेज दिया, उनको बुला के ले आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कल आपका ऐसा बात होगा ना, ऐसा चिल्लाएगा ना, परमेश्वर ने कमेंट करेगा, ऑर्डर करेगा, ए जितना भी पालक पास्टर है, तुम असीम को साथ में बुला के लेके आओ। तुम्हारा साथ में हम तुमको परमेश्वर का आशीष दिखाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई भी क्रिश्चियन लोग को दातेगा ना, कोई भी ऐसा परमेश्वर का काम करने को दातेगा ना, प्रभु उसको ही इस्तेमाल करेगा। है कि नहीं? करता है कि नहीं करता है? करता है, करेगा ना? बाइबल क्या है? আটাইতকৈ ডাকু, আটাইতকৈ খ্ৰীষ্টান বিৰোধী, আটাইতকৈ খ্ৰীষ্টৰ এগেইনষ্ট কোন হয়? শৌল। হয় না নহয়? মানুহ মাৰিবলৈ কৈছে, আৰু ইয়াৰ পিছত যীশুৱে যেতিয়া নেকি চব दमस्को रास्ता की बोले यहाँ पकड़ाई दिले, कहते पकड़ाई दिए, वो कहीं दिया लोगे लोगे, हाँ तो मेरा आदमी का दाता है ना, मेरा आदमी को मेरे सामने में आने का तो माना क्या है ना, तुम ही जाओ बुला के लेके आओ। टाइप के बेसी बोले प्रसार कर बोला, जीसु रसर माती आनी बोला था वैसे। Praise the Lord। लेकिन अपनी जनी माते जीसु अपना बाधा दिया बिला को ईश्वरे व्यवहार कर बोले इतना जाने, अपना बाधा दिया तो अपनी काको कोई नहीं करेगा। Amen। हालेलुया। Amen। नौकरी ना, नौकरी ना। Praise the Lord। की बाबी जाने, की बाबी जाने, जोड़ी जीसु अपना माटी से क्या बोला है? धीरज रहो, व्याकुल न होगा, मतलब चिंता मत करो, क्योंकि वो तुमको पुकार रहा है। चिंता मत करो, धीरज रहो, क्योंकि तुमको वो बुलाया है। अभी क्या बोला? उठ, उठ, क्वेश्चन ना, क्वेश्चन ना, उठ बोले कैसे? हाँ उठ, वो तुझे बुला रहा है। जब ये सुना है, हम क्या उठेगा? उठ बोलने से कैसा होता है साहब जी? उठ बोलने से ये तो होता है उठा। बाइबल में क्या है? जब सुना है ना, झाप मारा है ना? प्रेज द लॉर्ड। पाठक को बोला कि वो जिसु ने अपना मार चुनी होने से अपना धीराज बनो, आपको बुला रहा है चुनी बोले, आपने क्या बोही पे उठा पता ना, आपने झाप मारी बोला के, झाप मारी बोला के, अमर इनके मर झाप मारी ऊपर की मना से ठीक है। जब मारने वाला कौन है? आप तो जंपिंग करता है, हम जानता है, हम भी जंपिंग करता है। स्टेज में जब ये पकड़ता है ना, हमको जंपिंग बिना काम नहीं होता है, क्योंकि हम जानता है प्रभु हमको बुला रहा है। हालेलुया। हमको अभी चिंता का कोई जरूरत नहीं है। আমাক নির্ভয় বলে মানা কৰিছে, কাৰণ তেওঁ আমাক মাতিছে। আমি এতিয়া উঠাৰ কথা নাই, আমি জাপ মাৰিব হে জানো, জাপ মাৰিব হে জানো। সকলে কয় জাপ মাৰিব জানো, জাপ মাৰিব জানো। আৰু কিয় কাৰণে জাপ মাৰিছে জানে? সকল তো জাপটো মাৰিছে, মাৰিছে কি কৰিছে? পৰিব না তাৰ কাপড়া ই বস্ত্ৰ পেলাই দিছে, কাপড়টো পেলাই দিছে। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु ने पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, बस बस रब, मैं बेसी दूर नाजाऊ, সময়টো কম হৈছে দেই। মই ক'ব বিচাৰিছো, তেওঁ জাপ মাৰাৰ লগে লগে কি কৰিছে? কি পেলাইছে? কাপোৰ পেলাইছে। এই কাপোৰত কিবা এটা আইডেন্টিটি আছে, আইডেন্টিটি আছে। ইজৰাইলত, জেৰুজালেমত, জিউদবিলাকৰ মাজত কোনোবা ভিক্ষা যদি মাগে ভিক্ষাৰী, তেনেহ'লে তেওঁ ক'লা ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগে, তেতিয়া গম পাব ই ভিক্ষাৰী হয়, তেতিয়া ধান দিয়া হ'ব। হয় না নহয়? হয় না নহয়? এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপুনি এনে অৱস্থা যদি আছে, আপোনাৰ আইডেন্টিটিটো ভিক্ষাৰীৰ আইডেন্টিটি, তেনেহ'লে কৈছে মোক যদি পৰমেশ্বৰে প্ৰভুৱে যদি মাতিছে, মোৰ আৰু সেই পুৰণা আইডেন্টিটি আৰু মোক নালাগে। पुराना आइडेंटिटी हमको नहीं लगता है, ये पुराना कपड़ा हमको नहीं लगता है। आज यीशु का पास हम जाएगा, क्योंकि वो हमको बुलाया है। हम उसका पास जाके नया कपड़ा मिलने वाला है, नया कपड़ा मिलने वाला है। अपने को नया कपड़ा मिलने वाला है। और एक बार नया कपड़ा मिलने वाला है। पुराना वाला फेंको, फेंको। आपका जो पुराना वाला वस्त्र कपड़ा है ना, अभी फेंकने का समय आ गया, फेंकने का समय आ गया। अभी हम लोग का आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी क्या है? हम लोग बड़ा 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 क्या पहनता है? क्या पहनता है? हाँ? बड़ा बड़ा क्या क्लॉथ पहनता है? हाँ? अरे ये सब पहनने से नहीं होगा। अभी तो इसको छोड़ के प्रभु को पहनने के लिए हमको जाना पड़ेगा। तुम्हारा ये ड्रेस
अभी तो काम नहीं चलेगा, अंतिम का समय हो गया, हम तुम लोग को बुलाया है, जो हमको पुकारा है उसको ही हम बुलाएंगे। ड्रेस चेंज करो, मेरा पास आओ। ओके लिखो, ड्रेस चेंज कर, मोर पसंदा। ड्रेस चेंज कर, मोर पसंदा। मन चेंज कर, मोर पसंदा। ईश्वर माता दया কৰিবলৈ শিৱৰা। আপুনি যদি শিৱৰে, ঈশ্বৰ শিৱৰিব। হালেলুয়া, হালেলুয়া। এখানে আপোনালোকে এনপিএমৰ কৰ্মকৰ্তা, আপোনালোকে এনপিএমৰ বিশ্বাসী, যদি আপুনি এইদৰে শিৱৰিব, এইদৰে শিৱৰিব আৰু এইদৰে শিৱৰি 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 ভিতৰে যীশু পাইছে। আপোনালোকে শিৱৰি শিৱৰি যীশুৱে ভিতৰক পাইছে, ভিতৰে যীশুক লৈ আৰু নৌকাত গৈছে। নৌকাত উঠাৰ লগে লগে সকলো ধুমুহা শান্ত হ'ল। এইদৰে যদি আপুনি এটা এটা যদি পিতৰৰ নিচিনাকৈ যীশুক লৈ পেলাই যদি আপোনাৰ মণ্ডলীত, আপোনাৰ নৌকাত, আপোনাৰ ঘৰত, আপোনাৰ সহভাগিতাত লৈ যায়, সহভাগিতাৰ নৌকা আপোনাৰ মিনিষ্ট্ৰীত শান্ত হ'ব। ডেলিভারেন্স যিশুৰ দ্বাৰাহে হয়। সকলোকে ডেলিভারেন্স যিশুৰ দ্বাৰাই হয়। ইউনিটি যিশুৰ লগত হয়। পিচ যিশুৰ লগত হয়। নৌকা কেনেকে শান্ত হৈছে? যেতিয়ালৈকে যিশু যোৱা নাই। সেইখিনি হয় কিনা নহয়? তেনেহ'লে আমাক কি লাগে? পিতৰৰ নিচিনা যিশুক চিঞৰিব লাগে। চিঞৰটো কেনেকে হ'ব লাগে? বাৰ্থিমৰ নিচিনাকে যিমানে মানা কৰক চিঞৰি থাকিম, যেতিয়ালৈকে যিশু আমাৰ কাৰণে কওক। Ready? Ready? यीशु दाई का संतान प्रभु यीशु हमें दया करो, ऐसा बोल के चिल्लाना है। होगा? होगा? हम 1 2 3 बोलेगा। हाँ, सिर्फ एक बार मत चिल्लाओ, पूरा चिल्लाते रहो। है ओ श्रीरामपुर में पहले यीशु आके हमारे सामने थामे। Praise the Lord. Praise the Lord. लेकिन बैठ के नहीं है, बैठ के नहीं है। वो बाथी में क्या हो गया? जंपिंग करके। हम जो 1 2 3 बोलेगा, आप लोग जंपिंग मार के यीशु को पुकारना पड़ेगा। रेडी? रेडी? 1 2 3 यीशु दायूद का पुत्र, हमें दया करो। यीशु, यीशु हमें दया करो, हमको दया करो, हमको दया करो, हमके लोगों को दया करो, हमें दया करो। यीशु आप हमारे पास आओ, हम हमारे पास आएगा, हम आपके पास आएगा, आप हमारे पास आओ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। आज से ऐसा चिल्लाना पड़ेगा, इसलिए चिल्लाने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी हम असीम पास्टर को दिया है। अब चिल्लाएंगे। Hallelujah.